दीघा में मिलेगा रिकॉर्ड मात्रा में हिल्सा मछली। मछुआरों और व्यापारियों को है बड़ी उम्मीदें। 14 जून को मछली पकड़ने पर लगे प्रतिबंध के खत्म होते ही समंदर में मछली पकड़ने का अभियान शुरू हो गया है। बीते 2 सालों में दीघा के समुद्र में हिल्सा की मात्रा काफी कम देखी गई थी, लेकिन इस बार मछुआरे और मछली व्यापारी हिल्सा की अच्छी पैदावार को लेकर काफी आशावादी हैं। भोजन प्रेमी बंगालियों से अगर पूछा जाए कि उनकी सबसे पसंदीदा मछली कौन सी है, तो जवाब होगा हिल्सा। हिल्सा न सिर्फ एक स्वाद है बल्कि एक भावना है जो बंगालियों के दिल में गहराई से बसी हुई है। हिल्सा के साथ लंच की थाली मानो स्वाद का उत्सव बन जाती है। हर साल की तरह इस बार भी पूर्व मेदिनीपुर जिले से करीब 2000 ट्रॉलर, लॉन्च और मोटर बोटें हिल्सा की तलाश में समुद्र की ओर निकलने को तैयार हैं। मछुआरे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उन्हें अच्छी मात्रा में हिल्सा मछलियां मिलेंगी, जिससे न केवल बाजार में रौनक लौटेगी बल्कि उनके घरों में भी आर्थिक राहत आएगी। দাদা 61 দিনের মৎস্য দপ্তরের তরফ থেকে যে ব্যান পিরিয়ডের নির্দেশিকা মেনে আজকেই শেষ হচ্ছে 34 জুন। মৎস্য শিকারে আবার বেরোচ্ছে মৎস্যজীবী। রামনগর বিধানসভায় উপকূলবর্তী এলাকায় বিভিন্ন মৎস্যজীবী কয়েকশো ট্রলার। রাজ্য সরকারের যে গাইডলাইন ছিল সেই গাইডলাইন মেনে মৎস্যজীবীরা 61 দিনের ব্যান পিরিয়ড আজকে শেষ হচ্ছে 14 জুন। আজ থেকে এবং আগামীকাল 15 জুন থেকে তারা মৎস্য আহরণের জন্য বেরোবেন। রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আমাদের দীঘা মোহনা এবং আমাদের তাজপুর থেকে শুরু করে শঙ্করপুর, মন্দারমণি, বিভিন্ন ছোট নৌকা থেকে শুরু করে ট্রলার, লঞ্চ, তারা মৎস্য আহরণের জন্য তারা অলরেডি প্রস্তুত হয়ে গেছেন এবং বেরোচ্ছেন। এবং এর ফলে আমরা আবার সেই সামুদ্রিক মাছ বাজারে হাটে আমরা দেখতে পাবো এবং তারা মৎস্য আহরণের ফলে তারা মাছ পাওয়া যাবে আমাদের বিভিন্ন বাজারে। এবং আপনারা জানেন যে বাঙালির প্রিয় মাছ ইলিশ এবছর ভালো হবে আমরা আশা করছি, রূপলি ইলিশ। তাই তারা রাজ্য সরকার এবং পঞ্চায়েত সমিতি থেকে শুরু করে আমাদের মৎস্য দপ্তরের যে গাইডলাইন ছিল তারা পালন করেছেন। তারা মৎস্য শিকারে বেরোচ্ছেন, তাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए।